Tama. Dali na. Kids 5 under. Kids may under 5. 5 under. Who's 5 under? You are? 5 foot under. Huh? Look! Yeah, she's taking a picture of me. Hello boss, murag kaila jud ko nimo. Ay, kailangan ako ba? Oh. Kailangan ko na ako. The famous Pinoy vlogger. Pinoy trucker. Nasa mo gabay? Cebu ko. Uy, nasa mo Cebu? Sa Talisay. Oh, mama na ko taga Naga ba yan? Oh, grabe. Lugar doon sa mga wakwak lang. Sila ka ba? Sa una siguro. Istorya na, istorya na. Oh, subscriber ko nimo boss. Uy, salamat. Guys, nagbablog ako. Ito may lumapit na taga Cebu. Subscribe ko. Shoutout ko. Subscriber, shout out sa taga Cebu, taga Mindanao po. So, nandito kami sa Sinubuya Down sa may Winnipeg. Yeah. Mayroong fireworks mamaya. Yan. Mag-sightseeing na kami. May taga Cebu na. Nag-abot. Mga Bisaya. Uwa na ako damha. Nagkita mis taga Cebu. Nagkita mis ni Pinoy trucker. Anang nag-vlog siya. Lingkuan sa ko. Naapin ko mutanaw ko siya vlog. Oy! Mutanaw ko. Mutanaw ko sa vlog ato. Pinoy trucker. Nakikailang. God. Ha? Ito si Pinoy trucker. Vlogger. Hi! Wow, ano yan kay sila? Picture di po po mo eh. Kanan kay Kwato. Ipasok doon ra imong kamot. Sila ra Ano may ito? puputol. 45 pud kaayo. Mao. 45 pud kaayo. Mga ganyan mahal. Siya, magpapalit-palit lang. Hindi ko suot. Hi man. Ano di man yung suot ito? Gusto na akong patapos. Ha? No. Nag-abot-abot yung small world. Ano ba pa? Ay! Ay, mga nato na yan, Daryl. Kaya nga, di ba? Sige. Mag-tent na lang tayo. Pwede, tingnan natin kung wala makita. Dalawa mo Yung tayo. dalawa nakapila. Ha? Nakapila yung dalawa. Oh. Pwede. Say hi, Mari. Hey, Mortal Kombat. Sa Mortal Kombat. A few more hand claps would be very helpful. Let's go, Winnipeg. We know you got
for the fireworks to start. So, who told you that? Oh, who told you? Who told you? There's still a lot of people looking for the fireworks. Right there. Right there. Let's go home. Thank you guys. Thank you guys for watching. Bye. Say bye. Adios, amigos. Say bye to Goodbye. Mother, say goodbye. Dito na, dito. Ayun. Okay. Just follow the leader. Follow. That's a good one. A good fireworks. Up close. Right? So it's our official first Canada Day. Bye guys.